ये जज हम जज चकुड़ी भितर केतुटा कणा नुआ शो जज हम जज चकुड़ी भितर केतुटा कणा खाई पी की हजारे समस्त डाकिबे सारे पेंट शर्ट तमर चढ़ी गंजी आमर ता सहित टोकी नुगुड़ेवा फ्री खाई पी की हजारे समस्त डाकिबे सारे ये पेंट शर्ट तमर चढ़ी गंजी आमर ता सहित कंटेस्टेंट मानक नुगुड़ेवा फ्री किए हम जज ए रोइलो घुमा आलो घुमा अरे बेग नहीं जाइने कौन आनी किले नहीं जीव घर को आज खाइबा कौन आनछु कौन आनछ किले नब आ कौन मु कौन साग बेपारी साग बेपारी आइछि गोटे धरी के आई पाछिया छळा बुढ़ा मु गोटे टीवी चैनल आइछि जज खोजियाकू मते कहूछि साग बेपारी ए सोळा तुमा निजे गोटे बरकुली बेपारी भलिया देखाउ अच्छा मौसा ए सोळा इरे सोळा निसर निया लागला रे सोळा ए पाले ए सोळा कोन करछुरा ए सोळा धुआ फुआ बाहरतलाम बोली बोते निसर निया लागला ना कोन आ मु गोटे 18 वर्षर गंजेई टोनाळे मोर एबाडे भी धुआ बारिबो ये मौसा ये चलो तमे जज हबो जज खोजिया भाई तोरे काम कोनु हाई कोर्ट बाबू पळौनी बाप मु कोन एटी माडगळ फौजदार पे जज खोजि आ कोन अरे हम टीवी रे जो बर्तमान गोटे नुआ शो आछि चकुली पिठारे केतुरा कोना बापा रे सेतिरे के जज हबो राजी होना हां हां जिए जज हैला से काम पाइलानी बर्बाद देई बोल तू कोन कहू मते चालो तमे टे जज हबो मोला एटी धीरा माइकना माडवन ना गले गोटे साया चोरी हे गला जण कर ताकू मु समाधान कर पाउने 8 दिन आनी मो मुंडो टेंशन ये कहला मु जज आपण एटी बैठन करिथांतु मु आपण को ग्राम भितरे प्रवेश करी टिके डाक बची जंत्र माध्यम रे टिके प्रचार करी आसुची काळे की गोटे क्षुद्र जज मिल जिवो हैला सोळा कथार्ता जिमिति करछि कहबो उपेंद्र भंजनाथ ओनी मंदुर बस भाई पैसा टंका टी नहीं गर्लफ्रेंड डाक जे फिल्म जे पार्क जा कौन कर जानी पानी किसी एई गोटे कथा देख गोटे बढ़िया प्लाटफॉर्म विषय कहबी जा ना होची प्रभु देख आपण मानकर मत सब जगह दरकार सेति पई मु नै आछि आपण मानक पई गोटे प्लाटफॉर्म जोउथरे आपण आपणकर मत देई मतरे आंसर देकी पैसा इनकम करि परिबे देख सेटा होची प्रभु एटी 100 रु अधिक लोक 1 लाख टका इनकम करि पारंती देख मु वर्तमान इनकम करिबो प्रभु भारतर फास्ट ट्रेडिंग ऐप जोटी खाली यस और नो रे आंसर देकी आपण डेली पैसा रोजगार करि परिबे एटा लिंक कोडी मिलिबो देख मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जदी लिंक रु डाउनलोड कर आ साइन अप कर संगे संगे 25 टका वेलकम बोनस पाई अरे वाह ये तो बढ़िया वाह देख साइन अप कर सारा परे आपन को बहुत सारा कैटेगरी मिलिबो देख जेमिति कि न्यूज फाइनेंस बॉलीवुड स्टार्टअप एमिति बहुत कैटेगरी अछि देखंतु वर्तमान मु न्यूज कैटेगरी के चूज कली क्वेश्चन आसी गला यशवंत सिन्हा टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर नो देखो मते लागु कि एटिक मो हिसाब रे प्राइस को आ क्वांटिटी को चूज करके आंसर सबमिट करि परिबे आ हां आपण जदि आपण को मत ऊपर पूरा भरोसा अछि तो आपण कोन करिवे ना बेसी प्राइस को सिलेक्ट करके बहुत पैसा इनकम करि परिबे आ हां जदि आंसर ठीक थिबो तबे कोन करिवे ना आपण को बैंक अकाउंट को जो जीति थिबा टंका यूपीआई द्वारा विथड्रॉ करि परिबे केते बढ़िया ना अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया आपण को मत द्वारा पैसा इनकम करबा संगे संगे आपण को जनरल नॉलेज मध्ये पडियो अरे वाह एटा तो बढ़िया कथा हां पट्टापट डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन लिंक रो डाउनलोड करो एंड गेट एडिशनल 25 रुपीस झाड़ू झाड़ू नियम तो आज्ञा झाड़ू जानी जानतु झाड़ू केते प्रकार दांड झाड़ू 5 टंका पिंडा झाड़ू 10 टंका बाथरूम झाड़ू 15 टंका ये झाड़ू ये रियल झाड़ू नियम तो भाई ना ओ भाई झाड़ू नियो को डरी गला ना तो मु इत्ते खराब देखाउ ए कौन है सेपट को देखो ना राक्षस ए मां तू किए कौन मो हां मते चिनि पारलो हां मु जानी पाई जानलो ना ये किए हां राजस्थान गोटे लोक ना आखि चुटी ट्रक नाणी ये बा सही ए बहुत सा ये सी नो आउ ये पा हीरोइन ये को हीरोइन बे भला ताको पचान त ना कोन अच्छा मां तो ना कोन ओ ना पे अनुभा तमे से अनुवा भावनी आउ ये सुंदर हीरोइन हां ताको तो मु देखि भलो काडे तार ग्लैमर अछि या ना हनुआ हनुआ हां कोन हनुआ कड ना कोन ना आउ या मुहर देखुन हनुआडा दिटा गिबरे की बाहर छी ना ला एउडा एते लंबा कोन ये रियलिटी शो जज कला पर ये को सिनेमा तो दूर कथा गाँ भालुकाणी ओसारे भी के जज कर डाकुना अवस्था खराब पार्लर जाई पारनी पार्लर खर्च पाई पैसा नहीं आईब्रो चुटी बढ़िया देख काख चुटी हाथ बाटे बाहर दियो
ନିଶ କ'ଣ ତୋର ଉଠୁଛି ମା? ନାଇଁ ମଉସା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡିଂ କରିନି ତ ସେଇଥିଲାଗି ନିଶ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି ଖାଲି ଥରେ ଯାଇ ପାର୍ଲରରେ ଥ୍ରେଡିଂ କରିଦେଲେ ପୁରା ଶଙ୍ଖମଲ ଭଳିଆ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବି ଆଉ ଚୁପ୍। ହେଡ୍ରିଂ ଶଳା ଏଟା କି ପ୍ରକାର ନା ମଉସା ଇଏ କ'ଣ ଥ୍ରେଡିଂ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦାଢ଼ି ନିଶ ବାଳ ବଢ଼ିକି ଅଛି କ'ଣ ଯିବ ଏକୁ ରନ୍ଧା ମାରିବାକୁ କହୁନ। ଆଚ୍ଛା ମା ତୁ ଯା ଯା। ମଉସା ଝାଡୁ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ହେ ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ନିଜେ ବଡ଼ ପଇସା ବାକି ରଖି ଏମିତି ମୁହଁ ନୁଚଉଛୁ ଆଉ। 300 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ବା କରିଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବାଟ ବଣା ଚକୁଳି ପିଠାର କେତେଟା କଣା କ'ଣ ଲୁଚିଲା ଆକୁ ଦେଖିବି। ଓ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲ। କଣ ଚକୁଳି ପିଠା କଣା ଗଣିଛ ମନା ମୁଁ କାହିଁ କଣା ଗଣିବି? ଚକୁଳି ପିଠାରେ କ'ଣ କଣା ଗଣନ୍ତି? ପାଗଳ ଶଳା। 1 2 3 4 5 6 ଏଇ ଛୋଟିଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏ ଛୋଟ ବେଳେ କଣାରେ କଣା ହବ ଆଉ କଣା ମାନେ ବା କଣା ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ। ଦେଖିଲ ଚକୁଳି କ'ଣ ଫାଟିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଣା ହବ ଶଳା କଣା ଗଣି ଗଣି ଫଟେଇ ସାଇଲେଣି। ଏ ଶଳାଟି ମଜା ଲାଗୁଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଗଳଖାନାକୁ ଖସି ଆଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଶଳା ଶଳା ଏଟାକୁ ଏଠି ପିନ୍ଧୁନୁ ଏଠି ମୁହଁରେ ଦେଇଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ିକି ମୁହଁ ସାରା ହେଇଗଲାଣି। ଗଲା ସେ ଶଳା ଜଜ୍ ହେଇଥିଲା 7,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଆମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଁ ନୁଚୁଥିଲି ନୁଚଉଥିଲୁ ଏକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲନି ଏ କିଏ କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦିନା ପୁଅ। ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ମତେ ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ହେଲାଣି କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ସେଲିବ୍ରିଟି ଜଜ୍ ହେଇକି ପଚାର ନଥିଲା ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା ସେ ଶଳାକୁ ମୁଁ ମଉସା ଇଏ ତମେ ମତେ ମାରିଲଣି ତାକୁ ମାରିବ ତାକୁ ଆଜି ହାଣିଦେବି। ତାକୁ ତମେ ହାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ମୋ ନାତୁଣୀ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେଇଟା କଣା ସେ ହରବର ହେଲା ଜେଜେମାକୁ ଟେଲିଫୋନ କଲା। ଆଚ୍ଛା ତା ଜେଜେମା ମୋତେ ସେଠୁ ପଚାରିଲା ଆମେ ଚକୁଳି ପିଠା କରି ଗଣି କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶୋ ସଇଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଟି ଆସୁଛି ଚକୁଳି ଭିତରେ କେତୋଟି କଣା ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଶଳା ବୁଢ଼ା ଟିକେ ବସେଇ ଦବ ବନ୍ଦ ହଉଛି କାହିଁ ମତ ଗନ୍ଧୁନି ମଉସା ହଗି ପକେଇଲ କି ନା ଚିକା ମସଲା ବାହାରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜଜ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଯାଇ ହଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରାମ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ପାଗଳା କରିସାରିଲଣି। ମଲା ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା ନ ପଚାର ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ତମେ ପଚାରିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାରବାଟରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ? ବାରବାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ତା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନା କ'ଣ? এই আইলা চুনা মাছ মাছ নেবো মাছ সমুদ্র মধ্যে মাছ কিଏ নেবো মাছ ମଉସା ସେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ବେପାରୀ ଜଣେ ଗମନ କଲେ ନା ହଁ ମତ୍ସ୍ୟ କଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବେପାରୀ କାଳିଦାସ ନାତି ତ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟିଆ ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଲା ଇଏ କିଏ? ଇଏ କୋଚିନ୍ ନା ଏଇ ଶଳା ବା ପଚାରିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କିଏ? ହଁ ଏଇ ହଁ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ ଅନେଇଲ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଦିନଠୁ ଏମିତି ବେଜିତି ହେଲା ତାକୁ ସିନେମା ତ ଛାଡ଼ ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିବାକୁ ଡାକୁନି 3 ଚକେ ଫେରେଇଲେ ବିଚରା କ'ଣ କରୁଛି ଡେଲି ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ସେଠି ଖୋଜୁଛି କିଏ ଅଛି କିଛି ପାଉନି ଚୁନା ମାଛ 2 କିଲୋ ଧରିକି ଆସି ଗାଁରେ ବେପାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବାପ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଇଏ ତ ଗଲା ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେଇଟା କ'ଣ ସିଏ ତ ଗଲା ଝାଡ଼ୁ ବେପାରୀ ସିଏ ତ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କିଏ? ଶେଷରେ ଯିଏ ଗଲା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କିଏ? ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହ ତୁ ଶଳାଟି କିଏ? ଇଏ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଗଲେ ଯୋଉ ବର୍ବାଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବର୍ବାଦର କାରଣ ବା ମୁଁ ଇଏ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ଟ୍ରୋଲ ହଉଛନ୍ତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତୁ ଲେଖି ତୋ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବେଳା ଖରାପ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବି ସିଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ସୀତାରାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଓ ତୋ ନାଁ ସୀତାରାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଏତେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଏଠି ସରିଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନୁ ଜଷ୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୋ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ ଆମେ କାହା ସପୋର୍ଟ ନେଇ କହୁନାହୁଁ ତ ସିଏ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି 2 ପଞ୍ଚା କେତେ ପଚାରିଲେ ଆସୁନି ଚିକେନ କଷା ଗାଣ୍ଡିରିଂ କରାହେବ ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜର ବାପା ଭାଇ ଗାଁର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବେଜିତ ହେବା ରହିଲୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର and get additional 25 rupees।